Guys, bili na kayo ng jersey na kan guys, so cycling jersey. Oh, okay kay guys, so may champion siya sa tournament. Champion siya sa tournament. 2012, 2006, 2006, 1997, 96, 95, ano? Grabe ni si kan guys. Si Pima Silo guys, champion eh. Morning idol ako sa cycling na kan guys. Click niyo ang kan guys. Ito guys, okay to. Si kan guys. Okay to, bili na kayo dito guys. Okay kayo. Click, okay kito si kan guys. The best cycling. Retired na siya ngayon karon guys. Retired na. Tagal na siya na France champion. Winner. Thank you guys. Bye.